रूहानियत। मैं अभी करबला में था तो ऐतुल्लाह बाकिर सदर के पोते थे सैयद, उन्होंने एक जुमला कहा अशरतो अशिया आफातुन लिज़िक्र हुसैन। 10 चीजें इमाम हुसैन के जिक्र के लिए आफत हैं। उसमें बड़ी चीज क्या है? अल किज़्बु अला जिक्र हुसैन। इमाम हुसैन के जिक्र के नाम पर झूठ बोलना बहुत बड़ी आफत है। मुझे फिर कहने लगा कैसा यूज करो, ला फिर रिवाया वला फिर कुतुबे, ना कोई रिवायत ना कोई कुतुब। हल जिक्रुल हुसैन मुख्तरउन मिन ज़हन इंसान, क्या इंसान के जहन के इजाद का नाम है? थक तो नहीं रहे आप? अभी मैं जो गया था, तवज्जो चाहता हूँ और मैं कराम की मौजूदगी में तवज्जो चाहता हूँ। जब तक हमें मजलिस हुसैन की मार्फत नहीं होगी, ये इश्क की नमाज है, थकेंगे नहीं। ये इश्क की नमाज है। रोता कौन है? किबला मसाइल पढ़ रहे थे, फर्शदा बिक चुका है, क्योंकि कायनात के नबियों के सरदार जब जा रहे थे अपनी सवारी पर, 9 सवारियां मर्तबा मुर्तजे पर सवार होकर जा रहे थे। एक बच्चे की रोने की आवाज है। पूरी जिम्मेदारी लाइब्रेरी का छोटा सा ताले कायनात के रसूल रुके और उतरे, कहा अपने सहाबी को कहा इस घर का दरवाजा खटकाओ, क्योंकि इस घर से जो बच्चे की रोने की आवाज है, इस बच्चे को खामोश कराओ, इस बच्चे की रोने की आवाज है। थकेंगे नहीं। मजलिस रूहानियत का नाम है। मौला जी सादात को कुर्सा दिया करो, खुदा की कसम ये जनाजे सादात के घर के हैं। अजरकुम अल्लाह, रूहानियत है, ये भी तो रूहानियत है। अजरकुम अल्लाह। हम क्यों रोते हैं? जमाने वाले जो हमसे पूछते हैं, तमाम सुन्नी शिया भाई, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हम क्यों रोते हैं? वजह क्या है? अल्लाह ने इमाम इसका जवाब कुरान में दिया, जो मैंने सरनामा कलाम में पढ़ा है। हबीब जब ये सुनते हैं ना, एक अल्लाह का कलाम रसूल पर नाज़िल हुआ, तरा हबीब को देखता है आयोना इनकी आंखों को, तब उनको मिनदारे बेसाख्ता आंसू निकलते हैं। ये खामखा नहीं रोते, मिम्मा आरफूनल हक, क्योंकि ये हक की मार्फत है। हुसैन मौला पर वही रोएगा जिसे थक तो नहीं है दया, थकते नहीं, क्योंकि रूहानियत है। रोएगा कौन? जिसे हक की मार्फत है। अब मैं तवज्जो चाहता हूँ तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिसे हक की मार्फत है, हक है क्या? अल इल्मु माल हक वल हक माल इल्म, हक इल्म के साथ, इल्म हक के साथ। पता चला रोएगा वो जो अलिया नहीं करेगा। जज़ाकल्लाह। जो अलिया नहीं करेगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, वजह ये है, अभी किबला ने फरमाया कुरान की तिलावत क्या करें रोजाना। क्यों? सुबह का आगाज तिलावत कुरान से, अल्लाह के कलाम से। हम गुनहगारों से पहले बात क्यों करें? थक रहे हैं आप, थक रहे भाई। हम गुनहगारों से पहले बात क्यों करें? आज भी जाकर सिंध में जाएं, किबला मौलाना कासिम साहब जानते हैं, बागरजी में बागरजी मदरसा है, वहां पर एक उस दौरे हाजिर का कलंदर दौरे यानी दौरान अबू ज़र दौरा वहां पर सो रहे हैं, कब्र है उनकी। क्यों? क्योंकि मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन तवज्जो चाहता हूं तो जनाब किबला मौलाना गुलाम मेहदी, बड़ा नाम है ना, बड़ा नाम है। और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन वो क्या जुमला कहते थे कि हम दिन का आगाज गुनहगारों की कचहरी से क्यों करें? हम फजर के वक्त अपने रब से कचहरी क्यों नहीं करें? पता नहीं आप गौर कर रहे या नहीं?
हाँ, कचहरी हम अपने अल्लाह से क्यों नहीं करें? थकेंगे तो नहीं, तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान अल्लाह से कचहरी करने का नाम है। अल्लाह अकबर। क्यों? अब किबला, यहां पर जुमला कह रहा हूं, किबला गुलाम नबी फरमाया करते थे, जब रब से तुम्हें बात करनी हो तो नमाज पढ़ो, जब तुम चाहो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो। थकेंगे नहीं। मौला जिंदगी रखे। मैं आपने बड़ी हौसला अफजाई की है, सादात गैर सादात तमाम मुहिद्दीन, बड़ी हौसला। यानी जब तुम्हें अल्लाह से बात करनी हो, कोई कहता है मुझे मिनिस्टर से बात करनी है, वजीर आजम से, सदर से, फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फियां बनाते हैं। देखें, बड़े मिनिस्टर के साथ मेरी सेल्फी है। एक मरतबा गुलाम नबी साहब कुल्ला कहते थे, जब तुम चाहो रब से बात करो, फिर रब को सजदा करो। जब तुम चाहो कि रब तुमसे कलाम करे, कुरान को, उसकी बातें तुमसे सुनो। मौला जिंदगी दे, मौला जिंदगी दे, मौला जिंदगी दे। मेरी माएं बहनें बच्चियां, कुरान के, जब कुरान की तिलावत करके जब ये रोटियां पकाकर बच्चों को खिलाएगी तो वो बच्चा बदमाश नहीं, नमाज़ी बनेगा। तवज्जो है मेरे मोहतरम, मंजलिस हुसैन पैगाम का नाम है। रोते हम क्यों हैं? जिसे हक की मार्फत है। अच्छा, जब कुरान उधर से बुलंद हो गया, उधर से तारीख याद है, उधर से पढ़ने की बजाय लेदों पर आ गया, जगह खल्ला। तो मौला ने फरमाया आगे बढ़ो। कहा क्यों जाएं? क्योंकि आगे कुरान है। तो मौला ने फरमाया अला समीअतुम कौल रसूलुल्लाह अल कुरान माल अली वल अली वाल कुरान। क्या तुमने नहीं सुना था कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ? या अली सुना तो था, फिर सामने क्या है? कहा कुरान तो मेरे पास है, मेरे साथ है। फिर क्या मौला सामने क्या है? तो एक मर्तबा रहमत की सुर्खी जलालत में तब्दील हुई। फरमाया सुनो, हाज़ा बयानुन व अना लिसानुन, कुरान बयान है, इसकी ज़बान में रात शर्मियों में करते हैं, कुरान समझ में नहीं आता। बयान कब समझ में आए? जब तक ज़बान को ना माने। अरे तुम शर्मियों में करो, रातों को करो, महल को, कुरान समझ में नहीं आएगा जब तक इस्लाम नहीं हो। मौला जिंदगी दे। ये जबान है तो बयान समझ में आ रहा है, ये जबान है तो बयान समझ में आ रहा है। मौला फरमाते हैं ये बयान है, इसकी जबान मैं अमीर हूं। फिर फरमाया हाज़ा सामितुन व अना नातिक़ुन, ये खामोश है, मैं बोलता हुआ कुरान हूं। अगला जुमला सुनेंगे, हाज़ा मोहताजुन बितफ़सीरिही मिन्नी व इन्नी ला अहताजु बिहाज़ा। कुरान अपने तफसीर में मुझे मोहताज है, लेकिन मैं नहीं अपने तफसीर में कुरान का मोहताज नहीं हूं। मैं लेता हूं तवज्जो है, थक तो नहीं रहे मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तवज्जो चाहता हूं। आज तो मुझे मुकद्दमाती बयान करना है ना। रोएगा वो जिसे हक की मार्फत है, कुरान उसकी समझ में आएगा जो जबान को माने, पहली नहीं करे। तो अब तय हो गया ना मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह अकबर।
तभी तो फरमाया कायनात के रसूल ने ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब, तुम अपनी मजलिस का उन्वान कोई भी दो, तौहीद दो, रिसालत दो, इमामत दो, नमाज दो, कोई भी उन्वान हो, मगर मजलिस की ज़ीनत अली का है। तवज्जो है मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह अकबर, मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, जरा मार्फत तो पता चले, जरा पता तो चले हम कहां बैठे हैं। इस वक्त मैं हवाला दे रहा हूं मिंबर अल हुसैन लिनायल सादत दारैन 10 जिल्दों में नजफ अशरफ में उलमा किताब, क्योंकि नजफ से मिलती है, 10 जिल्दों में अरबी में है। अयतुल्लाह शौकानी के जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जिस मजलिस में आप बैठे आप थक कर नहीं सुनेंगे, जिस मजलिस में आप बैठे हैं उस मजलिस की अहमियत का अंदाजा है। एक मर्तबा इरशाद हो रहा है, क्या अल्फाज है, फरमाइए मजलिस में आप उस मजलिस में हुसैन में नहीं बैठे, इन्नहु मुसल्लल्लाह, वो अल्लाह का मुसल्ला है। अल्लाह, इन्नहु मुसल्लल्लाह, अल्लाह का मुसल्ला है। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, ना उसे नमाज की जरूरत है, वो है माबूद, हम हैं आबिद। तो अल्लाह का मुसल्ला कैसे, मुसल्ला जिसमें आप नमाज पढ़ते हैं ना, फिर ये मंजलिस अल्लाह का मुसल्ला कैसे का, इसलिए अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भेजता है दुरूद। जब इंसान दुनिया की गलावत को छोड़कर पाकीज़ा मजलिस में आकर बैठता है, अल्लाह दुरूद भेजता है। यानी क्या मतलब, अल्लाह के दुरूद भेजने का, हम भी दुरूद भेजते हैं, अल्लाह भी दुरूद भेजता है। क्या मतलब, हम जब दुरूद भेजते हैं तो इसके लिए तो मासूम ने फरमाया सल्लू अलैया इजाबतुन लिदुआइकुम व इस्तिग़फ़ारुन लिज़ुनूबिकुम। जब तुम हम आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हो, दो पहले तुम मिलते हैं, एक तुम्हारी दुआएं कबूल में, एक तुम्हारे गुनाह माफ होते हैं। एक तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं, एक तुम्हारे गुनाह माफ होते हैं। अब झड़ रहे हैं गुनाह हमारे, जैसे खिजा में दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, लाइब्रेरी का छोटा सा तालिब इल्म और हकीर सा तालिब इल्म सादात से और तमाम अज़ादारों से दुआ लूंगा। अब अल्लाह दुरूद भेजता है, यानी क्या मतलब, अल्लाह अपनी खास रहमत नाज़िल करता है। चैलेंज करके अर्ज कर रहा हूं, नजफ तक तमाम उलमा से जाकर पूछिए, रहमत अल्लाह की गलावत में नाज़िल नहीं होती, तहारत में नाज़िल होती है। थकेंगे नहीं मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरी, क्योंकि ये अज़ादार माओं की गोदों को सलाम, क्योंकि इन्होंने अज़ादार दिए हैं मिलने से शबीर को। अल्लाह अकबर, इनकी पाकीज़ा आगोश ने अज़ादार दिए हैं। क्यों, दलील दूं, खैबर में जब मौला आए, दस्तरखां बिछा, बूढ़ा सहाबी कांपते हुए उठा, मैं जो जाता हूँ, कांपते हुए उठा, काम हमने मकाम ही फक्का पादा ज्यादा वालते ही फक्कत जमाइला अहलियत नहीं तालिब। बूढ़े साहबी ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़कर अहली के करीम का क्या था, हाल तो ही वो हादा, क्या तुझे इससे मोहब्बत है, क्या तुझे इससे मोहब्बत है। क्या बेटा क्या कहने लगा, मौला की मोहब्बत ईमान है। तो बुरा सहाबी क्या कहने लगा, अगर तू मोहब्बत मौला से मोहब्बत का इजहार न करता, अभी तो ईमान को तलाक देता। क्योंकि जिस आगोश से बच्चे ऐसी से मोहब्बत ना करे, आखिरी सुनते जाएगा,
کریں میرے معزز سامعین. تبھی تو فرمایا ذالی لا یحبک الا طاہر ملادا، اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا الا طاہر ملادا، جہاں آغوش میں طہارت ہوگی طاہر لفظ آئیں گے، جہاں ظالم کی غلاظت ہوگی وہاں یتیم ایسے آئیں گے. تھکیں گے نہیں میرے معزز سامعین. بابا علیہ السلام درود پڑھیں محمد وآل محمد. توجہ تو ہے میرے معزز سامعین. اللہ اکبر. منزلت تو دیکھیں، مقام تو دیکھیں. اس لیے میں ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں. بہت بڑے عالم کا ڈگر میں، کیونکہ مولا نے سر بخشا زیارت کا جب تو بزرگ سید عالم دین نے ایک جملہ کہا لا تبقی النساء بغیر حجاب علی حجاب زینب، کا بے پردہ عورتوں کو شہزادی زینب کی چادر بنانے کا حق نہیں ہے. اللہ اکبر. توجہ تو ہے. ہاں میں ایک اور جملہ کر رہا ہوں. میں پیغام ہے، یہ پیغامات ہیں. مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں ہر مجلس کو ایک خاص خلوص سے، قاری صاحب بھی جانتے ہیں، کوشش ہوتی ہے پیغام پہنچ جائے. اللہ جانے زندگی کا کیا بھروسہ. توجہ چاہتا ہوں میری مائیں بہنیں، کون سا انسان ہے، عزادار موجود ہیں، کون چاہتا ہے میرے گھر میں ایٹم بم گرے عذاب کا؟ بھئی جنگ کا دور ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میزائل گرے عذاب کا؟ بات کریں گے، کوئی نہیں چاہتا نا. ہر گھر میں سکون چاہتا ہے انسان، آرام چاہتا ہے کہ ذہنی سکون ہو، اطمینان ہو. تو میرے معزز سامعین پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں جا کر پوچھئے گا. اللہ عذاب نازل کرتا نہیں ہے، اللہ رحمت نازل کرتا نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے. اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے. اگر ابھی بھی موجود نہ ہو تو نہ، اگر اللہ کی رحمت موجود نہ ہو، نہ آفتاب میں چمک ہو، نہ مہتاب میں دمک ہو، نہ پھولوں میں مہک ہو، نہ پھلوں میں مٹھاس ہو، نہ دریاؤں میں روانی ہو، نہ پہاڑوں میں بلندی ہو، نہ درختوں میں ہریالی ہو، نہ یہ سانسیں نہ چلے، نہ آنکھوں میں بصارت ہو، نہ ہاتھوں میں گرفت ہو، نہ پاؤں میں طاقت ہو. اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے، فضا میں بھی ہر وقت موجود ہے، اور اللہ کا عذاب بھی ہر وقت موجود ہے. میں اب جوانوں کے لیے میڈیا کے دور میں جو موبائل میں لگے ہوئے گھنٹوں اب جملہ عرض کر رہا ہوں، تو کیونکہ عذاب بھی ہر وقت موجود فضا میں، رحمت بھی ہر وقت موجود. اب میری مائیں بہنیں جو چاہتی ہیں تو اب کیا رحمت گھر میں آئے یا عذاب آئے، تو بھائی جیسا ریسیور لگاؤ گے وہ کھنچ کے آئے گا. اگر عذاب کا ریسیور لگاؤ گے اللہ کا عذاب گھر میں کھنچ کے آئے گا. اگر قرآن کی تلاوت کرو گے رحمت کھنچ کے آئے گا. مولا زندگی دے. بھائی جیسا ریسیور، جیسا ڈش، جیسا سم ویسا نیٹ ورک. کیوں؟ اگر صبح اٹھتے ہی آنکھیں ابھی گانے چلا دیے، ایک مرتبہ عذاب سے میزائل اٹھتے ہی اللہ کو سجدہ کر کے قرآن کھولا تو رحمت کی برسات، فرشتوں کی برسات، گھر میں برکت، توجہ ہے، ذہن میں سکون، اطمینان قلب، سارا دن باغ بہار. کیوں؟
ایک مرتبہ یہ زیادہ تر مائیں بہنوں کا حق زیادہ ہے، ایک مرتبہ خود بھی اٹھے، بیٹوں کو بھی جگائیں، شوہر کو بھی جگائیں، اٹھ میں مولا کی سنت پر عمل کر کے کرا رہی ہوں، کیونکہ میرے مولا نے تو کافر کو بھی اٹھایا تھا، وہ کرنے والا ہے۔ توجہ تو ہے، لگ رہا ہے کہ آپ تھک رہے ہیں بھائی سرکار، میں یہی باتیں کر سکتا ہوں۔ ایک بار آگے بلند درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو گھر میں نماز تلاوت سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، تعلقات خون سفید ہو گیا، رشتے دار بات نہیں کر رہے۔ جب انسان فرش اعلیٰ پہ بیٹھتا ہے تو مولا حسین کا پیغام ایک مرتبہ سوئی ہوئی زمین کو جگا دیتا ہے۔ کیونکہ سید الشہداء نے فرمایا ان اوصل الناس، سپرلیٹو ڈگری ہے اوصل، اللہ اکبر، سب سے زیادہ انسانوں میں صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ من وصلہ من قطعہ، وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کے رکھے گا، جو اس سے تعلقات توڑتے ہیں۔ بات کرے یا نہ کرے تو میں تو بیماری میں پوچھنے آؤں گا، آپ میرے پاس آئیں یا نہیں آئیں میں تو دکھ میں آؤں گا۔ یہ میرے مولا کا پیغام ہے۔ اچھا، ہم جس مجلس شبیر میں بیٹھے ہیں، میں نے حوالہ دیا انہو مصلی اللہ، سبق تو یاد ہے یہ اللہ کا، میں بھی سبق سنا رہا ہوں، میں سادات سے جہاز جوڑتا ہوں۔ انہو مصلی اللہ یعنی اللہ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں وہ تو بیان کرنا ہے نا۔ اللہ کی رحمتیں گانا چلانے سے آئیں گی؟ کیسا ریسیور لگائیں، کیسا نیٹ ورک ہوگا، وہی آئے گا نا۔ تو میرے معزز سامعین، ظاہر ہے جو بوئے گا وہی تو اگے گا نا۔ ہاں، کانٹے دار درخت کو آپ بو، پھر کہو کہ میٹھے آم نکلیں۔ تو میرے معزز سامعین، دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ دوسرا جملہ انہو حتیم، یہ مجلس شبیر حتیم کا درجہ رکھتا ہے۔ تھک رہے ہیں کیا؟ حتیم، حتیم کہاں ہے؟ جہاں کعبے کو دیکھیں پرنالا لگا ہوا ہے، جہاں ٹیڑھی ہوئی گول والی دیوار ہے، کیونکہ یہ اس جگہ ہر عمرہ کرنے والا، ہر حاجی کی تمنا ہے 2 رکعت نماز پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں 70 نبی دفن ہیں۔ تھک رہے ہیں، وہاں کتنے نبی دفن ہیں؟ 70 نبی دفن ہیں۔ وہاں پر مسئلہ کی شرط نہیں ہے، ہر کوئی چاہتا ہے وہ نماز پڑھے۔ تو پتا چلا قبروں پر جا کر نماز پڑھنا، رب کو سجدہ کرنا عبادت ہے، دقت نہیں ہے۔ مجلس شبیر حتیم ہے۔ اب حتیم میں کیا؟ سرکار میں پچھلے ماہ رمضان میں بھی اور ان دنوں میں بھی جب بحرین میں جاتے ہوئے بھی پہنچا، جب واپس آیا تو بارش ہو رہی تھی، تو بڑے بڑے کوشش کر رہے تھے، حتیم نے اندر گھس کر وہ گھسنے نہیں دے رہے تھے، کہا پوچھ جائے، کاش اس برنالے سے بارش کا ایک قطرہ ہم پر آ جائے، ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سمجھ میں تمہیں اتنی بات نہیں آ رہی، مجلس حسین حتیم کا درجہ ہے، برنالے کا ایک قطرہ تمہارے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ حسین مظلوم پر مولا سلامت رکھے۔ توجہ چاہتا ہوں، انہو دوسرا جملہ مجلس شبیر کی اہمیت میں گارنٹی ہے، حوالہ پوچھ سکتے ہیں، پوچھا کریں۔
ताकि पढ़ने वाले में ये कम अज कम ख्याल तो है, कोई पूछ सकता है, कोई पूछ सकता है ना। जब मुझे आप वैसे भी क्लास में देखे जिन बच्चों से उस्ताद नहीं पूछता, आपस में कहते हैं तब जाओ, पूछा तो जाएगा नहीं। हाँ, जिस क्लास में सवालात होते हैं वहां बच्चा कैसे आएगा, तैयारी से आएगा ना। जब आपने पूछना शुरू किया, खुदा की कसम आप जो जहां पर आएगा कोई जाहिल नहीं आएगा, पढ़ आएगा। तीसरा जुमला, इन्नहु अराफातुन, मंजिले से शब्बीर अराफात, मैदान अराफात का दर्जा रखता है। थक रहे हैं, अगर नहीं थक रहे तो एक बाबा के बुलंद दरूद सुना दे। जज़ाकल्लाह। इन्नहु अराफातुन, मंजिले से शब्बीर, अराफात मैदान की मंजिलत रखता है। मैदान अराफात का जो सवाब है वो मंजिले से शब्बीर का है। अराफात, वक़ूफ़ अराफात हज का रुकने रकीन है, रुकने रकीन है। अगर ये ना हो हज नहीं होता। अब इस रुकन में नियाबत नहीं करती, किबला समझते चाहता हो सैयद बादशाह, इस वक़ूफ़ में नियाबत नहीं चलती। कोई कहे मैं बूढ़ा हूं, बीमार हूं, मरीज हूं, मैं होटल में सोता रहूं, देखे तो मैं मेरी तरफ से मैदान अराफात में तुम मेरी तरफ से भी वकूफ करना तो हज नहीं होगा। तो मंजिले से हुसैन वकूफ अराफात का दर्जा होता है, इसमें नयाबत नहीं चलती। मरीज भी है, उठा के ले आओ। ये नहीं है मेरा जवान बेटा चाहे मैं घर पे रहूंगा या मैं यूट्यूब पे मजलिस सुन लूंगा, नहीं। जैसे वहां खुद जाना है वैसे ही यहाँ हो जाना है। तो अब अराफात में एहराम कौन सा पहना जाता है, आखिरी बंदे तक छटेंगे नहीं। एहराम कौन सा पहना जाता है, सफेद एहराम। क्यों हम अराफात में सफेद एहराम पहन के वकीफ करते हैं, क्योंकि नबी का बेटा बच गया था, खुशी में सफेद एहराम पहनते हैं। और नबी के सरकार का बेटा 72 समाज मारा गया था, इसलिए काला एहराम पहनते हैं। समझो है या नहीं है? वहां नबी का बेटा बच गया था, खुशी में सफेद एहराम। जहां नबी का बेटा भूखा और प्यासा मजलूमियत में मारा गया, इसलिए काला एहराम। जज़ाकल्लाह। मोमनू का दिल बड़ा नरम है। अज़ादारान इमाम, अगला जुमला मेरा दिल चाह रहा है। इन्नहु, मेरी माएं बहनें तवज्जो से सुन रही हैं, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं और दुआ, अज़ादार की दुआ कबूल होती है। क्यों? अहमदुल्लाह बलोचर्दी की आंखें जब कमजोर हो गई थी, मौला से तवस्सुल करके कहा मौला मैं पढ़ूंगा क्या, इल्म कैसे फैलाऊंगा? तो एक मतलब मौला ख्वाब में आए, कहा मुखलिस अज़ादार कि कौम की मट्टी जुलूस की हालत में जब वो नंगे ना हो, कौम की मट्टी आंखों पे लगाना तवज्जो करता हूं, थकेंगे नहीं आप मेरे मौत का स्वामी। अल्लाह अकबर। इन्नहु मंजरुल हुसैन, मंजिले से हुसैन क्या है? 10 जिल्दों में अरबी की किताब है। इन्नहु, खत्म करने लगा हूं। इन्नहु मंजरुल हुसैन, ये मौला हुसैन के निगाह करने की जगह है। किबला जमान मकान है ना, मक्तल मंजर यानी मौला हुसैन के निगाह करने की जगह। इन्नहु मंजरुल हुसैन, मजलिस से शब्बीर है
حسین کے نگاہ کرنے کی جگہ. اور ہمیں کیا چاہیے؟ جہاں مولا حسین زہرا کے لال کا نگاہ کرم ہو جائے. پتا ہے جب مولا حسین کا نگاہ کرم ہو جائے پھر انسان لاکھوں تکلیفوں میں بھی ہو پھر بھی ہو بن کے جانا ہونا ہے. پھر بھی ہور بن کے ادھر آ جاتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں زاداران امام بڑا پیارا تھا حسین، اللہ کے رسول کو بڑا پیارا تھا. اجرکم اللہ. مولا کسی غم میں نہ رلائے. ازاداران امام چھٹے امام کی خدمت میں ہارون مکتوب پہنچا. مکتب کی کتاب میری گاڑی میں موجود ہے، پوچھا کرے کہاں سے پڑھا ہے. ازادارو ہارون مکتوب نے کیا کہا؟ مولا حسین کا فرض کا پڑھا. چھٹے امام کی خدمت میں کا السلام علیکم جسد الحسین دعا. مولا حسین کے جسم پر سلام جو بغیر جسم کے تھا. والسلام علی جسد المقصور الاسرى جو ابھی تک نہیں ہوئے. میرا سلام جن کے پتے کی تصویر دور نہیں. حضرت اللہ شرما کے نہ رویا. ازاداران امام آ گئے ہیں نا، ازاداران امام آ گئے ہیں. نانا کی کبا پر ایک جملہ کہا السلام علی جدہ لا حاجت لی الی الدنیا. نانا اب میں دنیا میں جینا نہیں چاہتا. اجرکم اللہ لا حاجت لی الی الدنیا. نانا جدہ خود نہیں کبا ریکھا. نانا سے اپنے ساتھ ازاداران امام جب ولید نے میرے مولا کو بلایا تھا نا، ازاداران امام ولید نے جب بلایا ہے نا، جب تمام جوانان بنی ہاشم باہر تھے کا گھبرانا نہیں. جب میری آواز پر ہو تو مجھے پتا ہے میرے ساتھ آ رہے ہو تو کوئی دربار کا دروازہ اٹھائے گا تو منظور نہیں ہے. ادارے مرتبہ ظالم نے کیا کہا کہ جو بردارہ نے کہا کہ حسین کا سال کے دکانا کو پھر آپ نہیں آئے گئے تو وہاں نے کہا میں کیا بردارہ آپ چل کروں کیا تم مجھے قتل کرے گا. قتل میں نام آنا تھا مولا آواز نے دربانہ اٹھایا. آپ زندگی میں میرے بردار کو بلواؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دنیا کے دن شروع ہو گئے. شرما کے نہ روئے. میرے بہترین بھائی بننے والے آ گئے. شرما کے نہ روئے. اجرکم اللہ. ازاداران امام جملہ سے دیکھے مولا واپس جب آئے بہن جب آئے جیسے رسول کا انتظار بے چینی میں کرنی ہوئی ویسے بھائی کے انتظار میں کھڑی تھی. ازاداران امام کا بہن کیا بات ہے بہن سے آپ جلوہ میں گئے میں نہیں ہوں بھیا تجھے لگتا ہے کیا ہوا. ایک مرغہ اور خاموش رہے. اللہ کرو ابن نما مکتب میں کیا لکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مولا حسین فرسا قتل حسین مولا خاموش ہوئے. خاموش ہونے کے بعد بھائی حسین کے چہرے کی تلاوت بنا دینا نہیں کہا بھیا تجھے بھائی بھائی حسین اللہ نے کہا اتنا بڑا خاموش کیوں ہے. کیا بہن سننا چاہتی ہے؟ دالے نے دو مطالبوں میں سے ایک مطالبہ کیا ہے یا سر یا بیعت یا سر یا بیعت. تو ایک مرتبہ کہا بھیا
मैं भी आपकी बहन हूं, इतनी सी छोटी सी बात पे मेरा भाई परेशान होने वाला नहीं है। जो अदाकार रोने क्या इतनी छोटी बात पे मेरा भाई परेशान होने वाला नहीं है। भैया हमारी तो विरासत रही है, साथ देना हमारी तो विरासत रही है, फिर आप परेशानी बता रही है, कोई मुसीबत और है क्या बहन, मैं अपने साथ के लिए परेशान नहीं हूँ बहन, मैं आपकी साधन के लिए भाई मारा छुट्टी